नमस्कार आज हूँ नवेम्बर 28 तारिख शुक्रवार दिन आपण मानक पई नहीं आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर कटक प्रशासन उपरे मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ खप्पा को नहीं दरमा बंद प्रसंग सानी संशोधित तालिका जारी करिछि कटक जिला प्रशासन 91 जनक स्थान प्रशासन 36 जन को बंद करिछि। वरिष्ठ पाह्या अधिकारी माने पूर्व तालिकारु बाद पड़िछंती ए नै अतिरिक्त जिलापाल शिव टप्पो सूचना दैछंती। कटक प्रशासन उपरे मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ खप्पा करिछंती। अभियोग समाधान क्षेत्र में कटक सबुठारु पछरे रहिछि। अभियोग प्रकोष्ठ रे सुनानी सते जिला प्रशासन गुरुत्व देउनी जहाकु नै 36 जनक नवेम्बर मासर दरमा बंद करबाकू जिलापाल निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर 10 डिग्री तले 6 सहरर तापमात्रा राज्य को पुणी फेरिछि शीत 10 डिग्री तले रहिछि 6 सहर तापमात्रा उदयगिरी 7.4 डिग्री राउरकेला 7.7 डिग्री झारसुगुड़ा 8.1 डिग्री सेमिलीगुड़ा 8.6 डिग्री किरई 9.3 डिग्री दारिंगीबाड़ी 9.5 डिग्री भुवनेश्वर 13.5 डिग्री एवं कटक रे तापमात्रा 13.4 डिग्री रेकर्ड होईछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे बात्या टिडुआ बंगोपसागर रे सृष्टि होईछि बात्या टिडुआ दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती श्रीलंका उपकूल रे बात्या सृष्टि होईछि। उत्तर उत्तर पश्चिम को गति करिबो बात्या 30 तारिख बेलकू उत्तर तमिलनाडु पंडुचेरी दक्षिण आंध्र को मुहाइबो नहीं सूचना रहिछि। तेबे बात्यार प्रभाव ओडिशा रे पडु नथिबा बेले संभाव्य बात्यार प्रभाव तमिलनाडु और आंध्र रे रहिबो बोली विभिन्न मॉडल आकलन करिसंती। तेबे श्रीलंका उपरे सृष्टि होइतिबा संभाव्य बात्यार प्रभाव रे 30 रु डिसेम्बर मास 2 तारिख भितरे राज्यर दक्षिण ओडिशा किछि जिला मानकरे सामान्य रे वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर प्रत्याहृत हेला बस धर्मघट डाकरा डिसेम्बर 1 तारिख रु बस बंद डाकरा निष्पत्ति प्रत्याहृत होईछि। ए नै सूचना दैछंती घरोई बस संघ परिवहन विभाग सह आलोचना हेबा परे एवं पुलिस चेकिंग व्यवस्था लागू हेबोनी बोली प्रतिश्रुति मिलिबा परे बंद डाकरा निष्पत्ति प्रत्याहृत होईछि। अधिक तर्जमा नै प्रस्ताव रे सहमति मिलिछि। राज्य सरकारक तरफरु जानवाहन चेकिंग करिबा निमंते पुलिस विभाग को अतिरिक्त क्षमता प्रदान मसुदा गणमाध्यम रे प्रचारित हेबा परे राज्य बस मालिक संघ तीव्र प्रतिक्रिया करी एहार पुनर्विचार न हेले एही व्यवस्था लागू हेबा दिन ठारू प्रतिवाद स्वरूप बस चालक बंद रहिबो बोली चेतावनी दिया जाइथिला। त्वरित पदक्षेप स्वरूप एक प्रतिनिधि मंडली परिवहन विभाग उच्च कर्तृपक्ष सह साक्षात आलोचना करिबा समस्त विषय अवगत करिथिले। सौंदर्यपूर्ण वातावरण मध्य आलोचना होई एही प्रसंग अधिक तर्जमा ओ परीक्षण सापेक्ष बोली प्रस्ताव ग्रहण करा जायछि। सरकार पुलिस विभाग को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करिबा नै मना करिबा परे गुरुवार धर्मघाट डाकरा प्रत्याहार करा जायछि। परवर्ती खबर देशर प्रथम घरोई रॉकेट उन्मोचन कले मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशर प्रथम घरोई रॉकेट विक्रम 1 उन्मोचना करिसंती। मोदी हैदराबाद रे स्कायरूट एरोस्पेस रो इनफिनिटी कैंप्स रे उद्घाटन करिसंती एवं विक्रम 1 उन्मोचना करिसंती। यह भारतर प्रथम घरोई रॉकेट जहा कक्ष पथरे उपग्रह स्थापन करिबारे सक्षम हेबो। अत्याधुनिक सुविधा सहित कैंपसटी 2 लाख वर्ग फुट अंचल रे परिव्याप्त थिरे एकाधिक प्रक्षेपण जानर शेषरु शेष विकास समन्वित एवं परीक्षण पाई डिजाइन करा जायछि जहा प्रति मासरे गोटे कक्षपथ रॉकेट उत्पादन करिबार क्षमता रहिछि। एही कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर्चुआल रे जोग देई उद्घाटन करिबा सह संबोधित करिथिले। मोदी दशंधि धरी भारत महाकाश यात्रा को शक्तिशाली करिबा पई इसरो को प्रशंसा करिसंती एवं कहिसंती एहार विश्वसनीयता क्षमता एवं एक स्वतंत्र विश्व रे परिचय सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर निर्माण होईछि स्वतंत्र रेल स्टेशन एका सांगरे मिलिबो ट्रेन बस एवं मेट्रो सुविधा। देश रे प्रथम थर पई गुजरात अहमदाबाद रे एक स्वतंत्र रेल स्टेशन निर्माण हेबा
ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୋର ଧରିଛି। ଏହା କେବଳ ଟ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ବସ୍ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟେସନରେ ମଲ୍, ଅଫିସ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଯାହାକି 16 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାରଣାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 11 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ। ଚୀନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁନମିଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଲୁଇଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଭୟାବହ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ କାମ କରୁଥିବା 11 ଜଣ କ୍ଷପଣାବେକ୍ଷଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ଧାରଣା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାହିଁକି ବି ଧାରଣାରୁ ହଟି ପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 11 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କରେ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହିତ ମୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। 2 ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 10,000 କୋଟି ନିବେଶରେ ଇଙ୍ଗଟର ୱେଫର୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଟାଟା ପାୱାର ଯୋଜନା। ଟାଟା ପାୱାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ 10 ଗିଗାୱାଟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଇଙ୍ଗଟ ଏବଂ ୱେଫର୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ, ଟାଟା ପାୱାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ 10 ଗିଗାୱାଟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଙ୍ଗଟ ଏବଂ ୱେଫର୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଇଙ୍ଗଟ ଏବଂ ୱେଫର୍ସ ହେଉଛି ସୌର ସେଲ୍ ଏବଂ ମଡ୍ୟୁଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରମୁଖ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଟାଟା ପାୱାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ ଏବଂ ମଡ୍ୟୁଲ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କିଲୋୱାଟ ରହିଛି। ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବଜାର ଉଭୟ ପାଇଁ ଏହାର ସୌର ସେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାନେଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଇଙ୍ଗଟ ଏବଂ ୱେଫର୍ସକୁ ଏକୀକୃତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନ୍ସେକ୍ସରେ 1023 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି, ନିବେଶକଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଫାଇଦା। ବହୁଦିନ ପରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1000 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ବୁଧବାର ସେନ୍ସେକ୍ସ 1023 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 85,610 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ପରିମାଣ 475 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 153 ଦିନ ପରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1000 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ 26ରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 1000 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ହଟାଯିବ ନାହିଁ। 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ବିସିସିଆଇ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରାଜୟ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଗମ୍ଭୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଦଳ ସେତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ପଦରୁ ହଟାଇବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିସିସିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାମ ଜାରି ରଖିବେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2027 ବିଶ୍ୱକପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବ। ଏବେ ବିସିସିଆଇ ଦଳରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।